Ai se mea o ke le fia I fika fingere. Kuloa a o manatu fo ile o manatu o vatu sawa. Ai se mea o ke le fia I au skaili fiona. O skaili o ele wa ngofu fai. O skaili a lenga fuayo nga masaar koko makua mangikua ya Samoa. E kukuri ese kuro kanga kafa kolonge ia sang poronga I Samoa. Ai la se mea la ingo ule fia I lau skaili. O loko e kau mawhai a ami kanga kaia. E o mai e kau e kau o mai ingi o la ko finga ngalo I kukongu. Ile aku ngu o levanga wha avai ko wha ma wha ukanga. O lai ai ma whau o kanga kara iai kukongu. O la fo iai raka mamai o lo ia la iai. A ua le mawhai nga e fo ia oe. A ua le mawhai nga e whaia si kasi. E le mawhai nga e wha upopoa wha mawai. E sa o le pari I John Taimalangi. O re kala sa o nga mo e fiona. Mano se fomanuia talo fana. So fomanuia siata fatai lava mo le avanoa fatalo fatu foi le atawa. Hope you've both been having a great day today. Malo lava ya fatai fo mo le nei avanoa. How was your day since we didn't have a media watch nafi? So you must have got a pile of cases. Absolutely. They're making my job very easy at this point with the media, but it's been a good day. Had a look through some of the articles being released online. A lot of friction, especially with the Samoan Law Society's recent letter, but we'll get into that soon. Malo le unsai malo fafte telefo ya fafte yo le wa e. Now what have we got so far? Tato alumomua ya I le tato at in the article on Media Watch. Yep, so I'm sure you've covered this on the show recently with Samoa Law Society and the letter that they had launched, concerns about Prime Minister Laulia Lemaliatua holding both the police and attorney general roles while also being a defendant in an ongoing court case. So the society's president, Fiona, in an article, she reminded lawyers of their duty to uphold the rule of law, but that statement has caused a bit of backlash. So we did cover last week that the Attorney General, Sua Helen Warwick, responded saying the PM hasn't interfered in any cases and that it's not unusual for a Prime Minister to hold the Attorney General role in Samoa. Things got more heated when the Commonwealth Lawyers Association supported the Samoa Law Association. And a lot of concerns around Fiona sitting on both Commonwealth Association and also Samoa Law Association, which you brought up, Asiata. So the situation has caused quite a shake-up from different prominent figures in Samoa, which I wanted to discuss on today's episode. I've gathered a collection of articles, responses from different people, which I wanted to get both of your feedback on. The first one I wanted to cover was by Samoa Observer, and it was a response to the Justice CEO's comments on the Law Society, and this was written by Bolotu McCarthy. So in this article, he defends the Samoan Law Society's right to comment on legal, political matters and criticizes John Taimalangi for overstepping his authority, citing his lack of courtroom experience and questioning his legal credibility. In this letter, he argues that John's interference threatens established legal norms and the separation of powers and calls for him to refrain from commenting further. He states in this article, of course, the Law Society has every right to say what they said in their latest release. These are very qualified people, both academically and by litigation experience. Their release spoke wisely to the doctrine of the separation of powers, which we all know that when disturbed by politicians and uninformed government clerks like Mr. Taimalangi can easily usurp the fine balance of maintaining peace and good order in any civil democracy. So we can see here that Polotu was quite supportive of the Samoan Law Society, and this was published by Samoan Observer. Malo vai hana. O vai ko ri wa fa'ala no mai matusi mai observer di finga ngano le. Ole ko fa ku le anga me. Ole se furu di matau sanga o tau fai le loa skule le mafai.
Ale o failang kuskusinga nga iya Papali'i. Ai matua ia loa ia ele observer finga ngalo ka malo pulo. Kia fo la su se si kusa o banga le su se la ko team fo le ku fakas. Ia le la wa maka ka mai banga fo e kusa le au ka kwa kusa. Le wa maka la usipe. Le wa maka mai la usipe fo nge fa ade a ngofo mai kwa. O me vai. O kiro ngai I kakaia nga e kongo le Law Society le Commonwealth. Ia. O le Malaysia le place kenge. O le Afrika mai Rwanda le Lesi. Afrika kasingia ko corrupt. Ne wo ya ne wo me kakaia. Malaysia fo Saulula ia le si kakakare ia o le mai Turks and Caicos Island. O nguia. O nguia mai lo ia e ke le mongongo e ke le mongongo nguia mai le vanga le ia e kongo le sosilia sau ia Pakistan sau ia Kenya sau mai o Bahamas e le ongi lo ia ke masalo kailo o ke le recognizing a wala ufa ngal vanga ia le pulo Commonwealth e la lafi mai lalo o hala ko menga fai a lala ko sao Ili maka upule wala nga fia fuma mai ka kale ki fua fia me al malo Samoa. Nothing. Ole kwa le amsela ko ya amsela ko fe ya Samoa me le alenga mai lango me vale fo ka ko so siling fa. Ai silsila le ata wa fa dai fa mai te mai ole ele to ta ya hanol tato wa media watch mo. Ai mo le silfia. Fa pe ma le tactic nga fa nga jula epa. Ina ua le fiaru ese male no foa I le pa inga le na te nei. A tau mana tua mai foi. Mana tua mai foi ina ua tau mawhai atu le fast e wa umar fai unga walo ia le fatau tonga. A le fast, le sa fai. Mana tua mai foi o le lima o le vahenga mua le sa apa i ko inga nga apa I malo o tau purenga. Le nga apa fai i langa kusi. Remember? Tau mana tua mai foi le nga kusi iai. Akusi I ko inga au mai se fiso soangi. Le fo ina ngulu matele ai manatu mo faalia. O le aka ko a apa fo I le masias. O le atatou to a apa fo I atu nu una tatou tulia esea. O nga ua kako le la vafa kolongi. Now, ai se me o ke le fia I fikar fingere. Kuloa a o manatu fo I le o manatu o vatu sawa. Ai se me o ke le fia ya uskaili fiona. O skairia o ele wa ngofu fai. O skairia le nga fua ayo nga masaar koko makua mangikua ya Samoa. E kukuri ese kuro kanga ka fakolonge ia sa poronga I Samoa. Ayeila se mea la inga ule fia I lau skaili. O loko e kau mawhai a ami kanga ka ia. E o mai e kau o mai ingi ala ko finga ngalo I kukongu. Ile aku ngu ule vanga wha avai ko wha mare wha ukanga. O lai ai ma whau o kanga ka lai ai kukongu. O la fo iai raka mamai o lo ia lai ai. A wale mawhainga e fo ia I oe. A wale mawhainga e whaia se kasi. E le mawhainga e wha upopoa wha mawai. E sa o le pari I John te malangi. O re kala saoa nga mo e fiona. O re kari saoa nga. A o lou koe aru e koe kau a ami. Ia ua kousi sila. Ngango wakua misa le disi le kui whorunga le ia disi o raku unga ngai ia. O ia kangakai nga kusi mai ngai. Kusi le ka ua risunga le atau. Ako sila mai aku nguye ya irunga I Pakistan e fa feang ka ko karia inga ole aku ngu merkasi le ko tiki ya ole oki ya mare abusing o right to kangaka ole la ko vai surunga sila mai ama Malaysia aku ngu aku ngu fa pau e ku lo wa era hai ki fa ke siango aku ngu ele kari ko ngi Rwanda vai ka ko Afrika o Turkey Kenya Ko sila aku Samoa Pakistan. La nga ka kaunga sila mai nga yo ka ko makua ma Samoa. Le o ko sila mai war ka wa le prokalami. E fa mangingo ai ali atu. Le fa fonga mai Samoa manga yo ka ko ama makua o ko ye le mara malama I fenga ngui le au. Ma me fa palangi wifi me afusu anga ngilo ia ka kusi fa palangi solo mai. Pe ya le o la to e vale uma le ku. Le uma fa Samoa ku. O aku ngu ia le sa wai le ama yer kusi le ai pa se mai lungo le upu Commonwealth.
ma lo kaupurenga ai manga kua mai o fiona e kasi le sui ole o lo ia el Commonwealth ku so le sui le o Samoa a nga i lo ia el Commonwealth longo winga fa ngo fianga me li e fiona fai mai sing ko kusia lango mai ya ule wo vai vela wo fa vai vela mai yo vai ra vai nga ia ka wai la kala o so le nga ma ko fai mai sia vai nga ia o le mea ngo mai ka winga le kusia mai Commonwealth ngala ko fai le wala kasi fo le vai le so sangi kusa le sa wa lunga le de la sa mai ala ko ai le o sangi po ai kong kusia o ngol manga fo le lango ka pule o le kusi ko le kiki o le finga ngalo la sosia ko ko nga skailinga le i nga kusi mai o lo winga aku o siku le fo fight Commonwealth ko nga kusi lava le nga fight Samoa Law Society ele saingia ele ka ba fo le si va ngol le sos nga la va nga le o ko si le fia lima o ko o Commonwealth e la si fa pe mai o le lima o ko ngua le ko kusi le la ko finga ngalo e sema ai ku so le ko vai o le pingi fa pu mo mai fo idele ele o mala malama o mai ele ko akele ku so pe ko ro ko le au kusi le nga mo le la lo le da head Commonwealth but so far le winga la fa matalanga sa mo fa forma fa jaya mabsua le fionga ile lo sa mabsua tania joiloa sunga te bai lo yesini ya fa tai for sunga bali manisio ilato le wo fa ali manatu wa meser kusina le wa ka usa o yai ma fa kulanga sawa le ai se tofe au tas il fa fika uli le ai ma se manga ya le upunga le fa nga sunga bali ku usa o lo wisu ile mete tauna tu wat ai olo fa ngonga nga le o fa yaku fiona awe ke mo o mai fofa fika audio Samoa wa ele mafainga e faia resign alo ese man menga ke ngofo fa lo private practice pole ai o ku isilo ia mafainga la ko Armelia o le toto tu tamo moi o le mafau fa colonial le this is a colonial mind style mele ala ngo fa ngo ile actor fingele le kulo sunga loy menga le ngo fa ngo ile mele wa fa bia o e o fo ile ku ngale ingo yo le ku ya oi And in 2016, I think, when they were putting together some of their concerns against some of the laws that they were making at that time, they consulted everyone. And they all came together and put in their concerns. They're wondering why for this particular one, they didn't consult them. And also, she's come out and said that they will address why they didn't consult everyone at a later stage. And so my question was, why does that have to come at a later stage? But they were very quick to release the press statement. O me fa koi fa kusile ale Commonwealth Law Society. Wo mga kali lo isili. E fo lingo me fo la ke le me mo lo corrupt. Ki nga ba mo kali lo isili. I find mal ko kus. I find out kusa this is a show of disrespect. Makua le mafau do fa Samoa. Matua le mafau o ele al presking o le Law Society. O makua ele mafau o le Attorney General. Il lo yesi. Iyo. Kusa afu ese siku o le la ka mo fai. Stir up se mea. Inga ia va il fonga va o ngo fo le yo lo ia maka justify ele nga be vale nga fai kalu ka vanga oi ku sal ka vanga oi mara va nga len ko fa yer melia le wa yo so ai or Commonwealth ai e fa ko ia la yo so la ke fiele le a mai Commonwealth fa felo ia le ke le nga ola ko ngei nga ku oi nga le vo yo so fai le mistake kulo e nga ngo va ku so o le melia le nga o i nga feio la ile HRPP le atawa si le ko nga mentality le o learn na o ko ele o you never learn o le wingo la kala le vaya o le kai mianga le manga ia esko ingo kula e para ku kang lima makanga kanga ku uanga ia i ngor pule
It's the time pa na moment nga pa uai. O le fo ilawa, o lima i o lo ia. Anga e mangingo i o sa nga pari. E ke o sola i o ai fa fiaka nga ka nga. Nga ku ua o ngofor nga. La sao. O le pe o mele sa ngoi hana. Nga ilo ngei ia swing o kula fongo mai si me fapenga. Ale nga kalo umai pereskengi sa yai ia le law society. Nga ku uma so le pule faali finga ngalo. Ai sea o le fai ngai me. Ale fa mai nga sa nganga. O le melea, ia kai minga vai ficar ka. Ai ke lo e siaka. O le me siringa nga maka ngai ke. O le lako both law society, Commonwealth mo Samoa. O le lako mkafa yoi o le la pole o le constitution. Fa mai. Fa mai so se ku fa ba Samoa. Lua a pole le kurafongo. Ai ka local me it's got nothing to do with them. Ko sa re wo mai loke me e loke la prokiki. Ai ku sa o me ka kaunga o loki. Le mele le o foi lo to ile kulanga le. Ku so le case la walunga wo kupu mai ke au le mele. O le case le o ile le sa o le vanga ngi. O le case of pule ile le sa pereskenyo le ya le peskenyo fam singonga akila. Ya ko nga me nga kongo mai. Nga kongwa. Ku ai nga case kongwanga e saka kaunga makuai sau a koa i lima vai o io sau a koa i makingo kukung le law society ya ai sea onga ua le faalo alongia le fai unga nga au mai ele famasingunga o nga kaunga mai saka kaulo langa makua fai se la ko fainga a mai so la ko finga ngalo ai vai e ka ko i e ku u le me saka kaunga e mangingo ala pa ua ngei me nga vese ka ko fainga malo inga was spiriki le fast mo le mfia me mala wanga o nga ka ngo mai ko langa la wa soli foi kula fongo o i for wanga nga faula ko kapengeka ele o i for ko fa akul sap le o i for ko minority government le o i for ko pisa ka government le o mai ko ai for pisa ka mai mia io ele se la ko fa ye faile a fia ia fia me le case man kwa la case ma le attorney general mo ai ja la nga le o mai ko kongu nga kai ai ja ang ko le kusia ia fia me onga ole faile lu case ma e faiga ka kele nga ma nga ya o le ministry of the attorney general por makanga ruanga o fesa ko ia ya vai dato ia yangar ka de ofiona io e se foi si kaile fio ya o le la o tu sia tu ia la wi asinia ana is yeah well with that one Samoa Observer clearly published it and it really shows a strong bias. I'm actually in disbelief that the editorial board didn't read through it and see that plain and clearly. So instead of focusing on the actual issues raised by John, it goes after him personally. So they question his qualifications, they mock his experience, and they also use emotionally charged language. For example, they dismiss the person rather than the argument. So he said he has no qualifications to prefer any comments, and if he thinks otherwise, then I would be very interested to know. He also said, I understand Mr. Taimalelangi only obtained his degree not long ago from somewhere in the Pacific. And he also said he lacks courtroom experience. So there's obviously attempts to exclude his voice based on professional background. He's trying to discredit him. And I think this is very unfair because they should be talking about the issue, not bringing people down. And Samoa Observer published it. That is so stupid because this is not about the court issue. Hello, ko le kalango ye, o le kalango ilimka upulenga langa mai, ale la langa mai for le Congo court. Ole me mali le uti fai tuai. Ole matuai o I wa mati le tila ile matanga ole nei tanga tai tu ole observer. Now or pisa kele o kanka ye pisa mai ole kule misio o ngole ngo fo markenge relate nga I observer kuloa ia savia sano malifa. So if le misio is truly behind this, au ki fa yakula ukala o matua mangoto o matua loko lavarngi kamakiki. E ngoko aku langa karia, ma ngoko ko I maringingu spepa. Mongi ale atawa, because
O le laka ko kilo. His career may come to an end. I case le fai ngai ai fo. Ilanga mele nga fai. Ioi. Ang case la ngai. Ma ole na ton. La ka fai bai ele ka kai kali mo le mele. Ele o pisa, ele o kusia mai fai la observa se. Nga pisa ku mele, pisa ma le mele. A foi la le tu fai tu a foi e sola le mi ole anga ai kuri lo inga. A fa bela mongi uma claim ye ka uma i tangata e o tangata la vorko a inga. Kanga kai a inga nga i observa ma kanga ka ngai ka ua mai kuno. O ele ke behind all this kuskusinga mangai mea uma nga kuwa i sifiki nga le pole i lava ngai editor, chief editor. O winga la utala. O le mele le la kupu ngile a tawa. O le wakiro kamale towards the end o langa career. Awa a fa maongia ngai a saingia pe pangai a ungoa mare saingia nga ngai vani. I le kupere nga kala le si leo le nga fa malolo. Longo winga wa se i malonga kusi loia. Ele loa society. O le winga la lea lenga faya kula kakala. Ua makuang loko ar kamar ngeye ngoko longa va, ngoko koe man nguspepa. Sisi lau tau. Makua iyo nga ala winga, or kuskusinga lea kele ngei kala ya John Pali, i porsunga Pali i taimalang. O kuskusinga are kangaka fail mai le ofi ile haru e kama failanga whaalo ia. More than 10 years o kama fai e pasi le whaalo ia ele pasi. Pro o fa nga fa kele fa faleiku. O vai, o le wa vaku kuskusinga le fa faleiku. A vaku kuskusinga le failure. Le se lo ia. Ai wa kapu mai fo i mausikadia, wa kele community maskeke wa kapu mai ai legally. Onga koe avengi advisor kama le pe koe whaongar kama ringi mei. Le exiling Alo tu fai atu ai. And he talks low that he gained his education in the Pacific, which is that's a very colonial thinking, like that, you know, valid education can only be done in the West, not the Pacific. Avoi lu tu fatu ai sa o songi melu tu fatu ilang or kama e vai ele lo kere se mea e ro fatu sa na o so nei fa mai mau po tu pe yen o vai do so fa ile moving ale la waki to lo le na fo tamari tako vai ka ko ye kala le mele na fai le play e fia onga fo kamba after ngor kupi ai ele ai masonga ma fau to lo wola or kanga kasi lea koa mangu nga masoe lava mamaliu ya kungu i Pasifika. Onga ore ngau inga iao ese ngi kanga ka kolongi lea ngofo kolongi i Samoa. Awa vaila o ilonga fia lau wal me mongia nga leo fayere rilea. Leo ngofo amu fa pia mai ole afo ole certificate lo ia o papari kulo wa ngale fa kawilang fa pior certificate lo yo Papali'i nga mo Pasifika ele mo se Pasifika mo ngi usila ele mo o ele le no ya le valea kulo wa ka ke vakuana le upunga ya wa nga fa lo ya vaku ya oi le o se furu mo kupu ka usanga e ke feio line ngi lo ya ele pasi o ngi usila le nga pasi ele lo yo ka o le ale nga mako ye uma le yo o ngi usila o ngi usila le pasi ai le lo ya a John fa wa ya Papali'i John tai malangi lo ya ele pe lo ya nga Samoa nga uma mai ba watu nga e malo ya nga ke lo fe me fa kasi o le ke pisa mai fesiri ale misio malanga lo ya po fenga mo nga me a le winga le tati fa ya tuai na o lo tau fa ale nga la me le ke fa ai o ke ofo i lo le ma ia ke hau anga o wiloanga o se maka upu o le fola le o karango ai kamaia moloia ai was furu mon kupu ka usanga o ka mo faye le pas e ki rola ukala ia mama o umar karango ia me ya ke lo foi o ro ye isa mo man watu mo fike ko mai ko fa iska usanga ngi ai o to wasira sila ta to ko inga ma fau le fa ai longa tangata ma fau kongo ale Samoa o ke fafikai o suila o paloka tailo fafitai Samoa le o totalia se tau longo atu le prokalame ai mai se o isi si ufonga uma sa tutu e tau avel tato mau ia fa to do ina fa to ile to Samoa tasi ma sunga la o le maleto ko ke sira fia o le pale mia o la audi o le kula yo le fast o le ko e fo i manga o le marosi anga ya Samoa that's it
o le pale mia i o le sunga la aulia mare toa o le koe whaafo i sa o anga o marosi anga o pulenga i a Samoa maunga kangaka o mawhauwhaunga ia le feo sofi mai vaenga lea colonial thinking e kingo ia e sau ai leo ia ia kupo kusa e o mai e whaongaka Samoa e pa i le pawa ai a kuku le pawa nga a le iso whailonga i lea mga ia oi mawhauwhaunga ngā o kamaya mangko whewha pengan mea ngā whai siamangi o mai lo perkangia ave ese siamangi e whai perkangia hand over no perkangia ia Samoa yang usila o ngai laka ku ia Samoa si ole ruling lea a e lea kamaya ke le ai lungo lau e jel palangi a le iso whailonga i lea mga ia oi lea kongu ai whai mai kanga kaya lea la fo ngai kalangoa mala ko o popoko so whaafikai ke lea i lea tua i lona ngare lei ma whaafikai aku o le ku o le fast o le koe whaafo i sa o a ngao Samoa kusa le mele wai pe ia le whako aka ko kukuria e sea le aua okay mo kusa paro karen ke ngai kusa o le whako aka ko koe kuko kasi sa o hai lea ea ma whauwhaunga kusa le ua ko koe kikia e sea ma whauwhaunga la ia le au kolongi o ia kama ia lea nga pūrea sa uroko kako a roko a kau ke momoe le kao le varu le fiafi kau ke momoe le kao le varu le fiafi Hannah, what else do we have? Well, I think it was fair for Samoa Observer to get a opposing perspective, but this was not opposing. This was fully just bringing someone else down. But I think it's fair, just because of the criticism he's been receiving. I wanted to cover his response to the Commonwealth as well. Papali'i expresses his strong disappointment. Sorry, this was an article written by Samoa Observer, and he calls their involvement unwarranted and irrelevant, questioning what mandate or authority the CLA has in Samoa's jurisdiction. He also criticizes the Commonwealth Lawyers Association's description of local lawyers' concern as inappropriate, ill-informed, and unjustified, calling this disrespectful and dismissive. He suggests that the SLS should have held a meeting or sent out the communications to gather member input before speaking publicly. The Prime Minister's ministerial roles, while unusual, do not present any proven threat to the rule of law, and there's no evidence of interference. The Attorney General herself has stated that the PM hasn't intervened, and the SLS statement therefore was premature and possibly politically motivated. Papali'i stresses that as a public servant and court registrar, his role requires neutrality, and he believes the SLS has compromised its integrity by going public without consensus. So for this article, for me, his tone was very measured and it was firm. He asserted professionalism and loyalty to due process. So I like that he just talked about the issue. He didn't try to bring other people down and how this could affect Samoa's democracy. E manino I o le saunoanga ale songa pali John Taimalangi o le mangingo I o langa ai faitau nei ai details mai lava ma o lai stick up pali I le issue o le melenga fia fa mangingo I pali Commonwealth lawyer your opinion ele mo mia ele ai fo I se mafuanga e ko ke mai ai fuar mea ngai wera pe mai e su ai fuar se mea fa sanga no mapali ko fa manga ku peleskege mangkuala o le kala ngoa papali I longa capacity as a lawyer as a member ole associate lawyer ole si memma ngai ile ku se pali ngo faitau ia hana mali etu o lai fai sa pali e ke oso au mai finga ngalo o yengi la ko membership ko kong kasi nga kilongo fai ka wai ma ngai ai o e ko umako o le ai o mako o register member ko kongi kupe ko kongor ka ko asosi ai ke le mga ia mako leo ai e oso mai au Pakistan mai au Malaysia elengi member lengi kupe ko kongi ko kongo Samoa vai ka ko Samoa law side that is a point and an issue vai ka ko ye are oso mai dis fu lima kausanga o kau fa pasi loya ai oso mai fa mai
ai au ala la ukala o leu ke aka o leu wa mess around marka o leu ke aka o leu wa faianga mengi puroku kuso ke longa ai wa marie la filafia ngai fo ngi pa inga e de ko ya risa walu makaras walu ya feka ala mo ko fo no e fai ko le ko pofa ene nga no fa ya ene no fa ya awale was on this is defame to me. Do you find that article I think it is defame e kau fa leanga if I mai or certificate nga mo Pacific ala e fai ile court le senior court koi o le lawyer 80% of that article was bringing him down. There was only 20% relevance to the actual issue. So it's amazing that Samoa Observer published it. Ole sila mai ngau te vai wala ngale na mai e hana. A ko sila ngere kusinga mai ngo article o headlines. Ole va ai mawala lor kusinga ale Samoa Observer. Yes. Yeah. Ile fionga ile fa konsili por sili o office of amsingonga. Yeah. Tulo walanga on mafa on menga mai o media watch e va ai sila foi la I heading si va tua a ko sila nge ile headlines ngai lo ke mai ai vai letter to the editor the writer believes the writer wa vai kusa ele kai ka ngo firma kwa acknowledge ia le sunga ia pari John Taimalangi ole CEO ole fa urunga ole kanga renga fa singonga ko loia ole me foi lele wo kwa fa ngala vale el observer wa ku el observer kwa fa ngala vale ile ole misio ia le pomo male pele fa nga email fa nga ila kuskusinga ngfange fa la nga kamela na tonwa te mai lunga le article nga usu ya kwa nga fuka vesinge lesi nga this one ako sisira mai Samoa so no ia le atawa ola faka kau ya John Pari John Taimalangi I've ever finger lako headlines the writer believes that the Commonwealth Lawyers Association has no business le masela ko kango fi headlines le the CEO or a lawyer or for my the writer I fai article nga isi ka nga va ila ia honorable I think we can bring it up. There's just a photo I seen if we could bring it up of Tula Ipa. They bring up the title and sila la fai nga article le fai nga ia aku skusinga nga ia ku la Ipa aku sila mai sa mo o le fa ai tu hour to sing on itu ainga there we go. Vai. Ole article lea, ole fai nga ia ku la Ipa esa ka fongo vai ka ko ye. La kapisa moa German tu la Ipa sa ilele vai ka ko ye. E makua full acknowledge my lava ia le ka kama. Ai ole ile sunga ile fa urunga fa msingonga matulanga mabena. Ya nga sa wo lo ko nga article le the writer ili se foi makau ki or foi ngol loko le ngale wo mo kwa makila kila al fa ngol